Good evening, लोगोफोर आप लोगों ने ये चैनल फर्स्ट वीडियो तो आप लोगों ini video आप लोग बेबाक कम hadraya ada ini first video yang आप लोग bahkan man apeng nang bamu man bina dama tenang na chesta kasya so video bigna saya first video आप लोग comment kasay ada actually bahkan ada bamu nang খুব কম সা কিন্তু মানে notice Nagaland Mizoram area খুব bahkan ada nang bamu খুব সা so lupa ang nunung tining bigna banaya wa bisa recipe tenang naman chesta kasya so video iski kasay mo upload ba jadi ready naman yung Shirley Benda Koskopi Benda so Shirley Benda ito barang family so ini Shirley Benda termucikkan apa तो termucikkan तो kuma ini semua pasangan termucio mama paling ini paling itu yang paling yang memang karena dulu saya kerja hari ini kerja masalah tis dulu itu saya tis dia ini soalnya private itu ingin ke mana yang bahkan lu kan apa kalau dia ini kuliah boleh kan kuliah sebenarnya so ini so ready yang bermuci lebih direct Lashun Chinko mix ya bak Chinko to go Yo bakal tetrami bakal Abisya dengan lantas setting lana sampai makanan sayo so kanlaw to kanlaw na to tel bay dinlo mada tel Ini pasangnya boil saya, dengan ini saya gravy, ya pasang gravy, pasang boil. So ini bakalan di lokasi saya. Baik, semua pasang lawan, semua pasang lawan ini, semua orang kejo mamar data, semua pasang lawan ini jual apa? Terbaik na tomato lawang tomato lawang man na boleh proses apa bisa tahap apa ini tomato lawang dia gabang lawang bisa sama Pahila wo termuci dia kecilin roman wo ini selesai lo, ini apa sih semua, tu dia
dose সময় এগুলো গেল খাইনা গবং লাওয়া তো মোটামুটি 1 মিনিট গানা গবং লাওয়া তেমন তো এগুলা পয়সা চিকেন বলকো টমেটো নি চিকা टमेटो नाम कसरुते एक्चुअली तीन पिसर सेबाका तीन पिसर बाका नाम so ini तीन पिसर को चिकन को जो kau apa ini pisar tu ini dapsarawa kana ini dapsarawa sepenuhnya nama kalau mix sama ada ia serta ia gravy sana ini gravy-nya ya hantai kan atau tomato ini bisa kayak gini motor-motor arah ada semua ini bosai nih yang bosai outside bahkan nanti officer dah kemau gue sikalau mu gue kapal macam gue yang bosai berlawa so ang apung akhirnya bikin lawa outside so caiman pang ada please BJW please cerita apung video please comment kasih ada apung sahabat keman di kru dari di kuno bulu ganti saya apung comment kasih dan actually boleh panggil nang hospital apung mana berangi jangan saja so itu শব্দ উচ্চারণায় যদি ভুল saya apun gina koma kasih so ini bakal man ada busuk man ini resipi banyak so ini terpakai angin dan busuk dilawan dia nangi dia ini munci dua wo okman lawan gana ini yang tak apa so ini lawan tu ini dia Yo lawa. Isin panga, so pero ko na ang useless lawa. So punta. Tetapi sa gelokain man, yo kukaro mo letak mo. Ginalaway man ang yung sasalaw ये बतमा ini decent एकदम मोजा आप लोग बार ट्राई कर सकते बहुत मोजा सेल और बहुत टेस्टी से है ये फर्स्ट टाइम लोग चाह ini आगे बार बहुत बार बहुत टेस्टी से है ये एक्चुअली नाम सिंपल बनाने का नाम udah masulah lawan itu, nang cingku peja, cingku rosun peja, bas rosun lawan itu, udah lawan rosun lawan itu, udah lawan mana na, emne bahkan muya, udah nang masulah lawan tasty saja, so ini tekeman, ang cikalau, di cikalau tu kukaro ang waktu itu bondo senati. Tak nilaw yo chikalaw বর্তমান এগুলা chikalaw দিসময় আমি একটু বন্ধ করেছিলাম করে চাকনি বন্ধ করেছিলাম ঢাকন মারে নেওয়ার দরকার মোটামুটি সিটি নিয়ে না মারে নেওয়া সিটি নিয়ে না মারে নেওয়া বাস সামনে ready ya gravy fry ready seo jadi na pura dry gravy mana ala pura dry pura sundar fry seo so yung gravy ba ready plus yung motamoти husiling ningana yung seo
So habis itu chicken kumailaw, kumain mo, ready. Talpay fry sayo, yo kan mo beto, kan hole beto. Apa siya guna chico apa siya kumailaw, apa sop okay, tasty बहुत tasty sayo. So आप लोग बार try कैसा है बिना bamboo shoot में bakkan में simple recipe কোনো মানে hard dong siya बहुत tasty और सब बेबंग जिबा आप लोग जियो माने आप लोग जियो किमान बामुई बनाया वो बड़ी tasty saya karena nang local bani taste तो दोराय सब kayak apa sih? Apa sih hijrah masa? So बहुत tasty. तो अपन बना gue try कर सकते. Last time नबुई पिंग लाहे teman, बहुत दिन साउ. बामुया उन्हें नबुई पिंग नबुई बना लाओ ni teman, नबुई पिंग लाहे teman, बहुत tasty. So अपन बा try कर सकते. Bamoy bakkan mah itu fry ready siyo then paling mahal san juga so apa nggak video begina kayo begina mano atau komen kasih ada caranya ki video ini pinang saja please subscribe kasih tanaman subscribe kasih like kasih ada jadi কোনো কমি তো প্লিজ কমেন্ট আছে আপনি কমেন্ট আছে তো এখানে সময় সময় এখানে ভিডিও নাও মন পাঙা আর যদি কন্টিনিউ ভিডিও নিগা এখানে আপনার কমেন্ট আছে তো কথা থ্রুতিয়া প্রথম ট্রাই আছে এটা থ্রু তো ক্লিয়ার সাইজা সো আপনার যাতে আপনি এবারে মান কমেন্ট আছে যদি কোনো থ্রুয়ে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি আছে আপনার কমেন্ট আছে so এখানে ট্রাই আছে আপনারা ডেইলি পেন ভিডিও লাও কমেন্ট ট্রাই আছে তো তিনি এই ভিডিও দিয়েন আং শুনতা তো লাইক কমেন্ট শেয়ার গেছি তানাবান আর সাবস্ক্রাইব করছে না ধন্যবাদ